to jsme lutili, takže můžeme jít rovnou dál asi. Keep moving towards the core. No a tak oni se na nás, no ale to je to jádro, já uvidíme. Já myslím, že po nás kdykoliv teďka vystartuje nějaký nepřítel. Ty vole, klid chlape, jo, ne, že mi umřeš po cestě tam. Uh-oh. Whatever Cyan did, I don't think Hephaestus is happy about it. Aha. Fakt. Hop. Já vidíš, že to umíš, jo, ježišmarja. No to je na pipík. Proč to řekl? Musíme se zbavit těch blbej. No potišku ještě. No, ona je tam. No a kde je nějaká potvora, co po nás půjde? Sumění? No, uvidíme. Uvidíme situace, já to zkusím s tadyma sestřelit. Bude jednoduše, než to přepisovat. Ohni se! Tak, a ještě. Tak. Teď na nás, vole, vyletí nějaká taková svině. Média, ale nějaký super moderní média. To bude média zahrabávající se. Dáme si tu pár pastí zatím. Oh shit, tak oni mi do toho běhnou kretej. Prosím, lávovej média. Aha. Pojď sem ty čůzo malá. OK. Pryč. Hlavně nikdy nespadnou do lávy nebo tak něco. Zjevně na to je čas. Kritika. Kde je média? Tady. Wow. Pojď sem. Tak a teď se soustředíme možná i na média. No, to bude ale kretenský. Já asi budu muset na něho použít nějaké výbušniny. To jsou ty přidělávací, ty jsou dobrý. OK, láva. Dobrý. Kde je? To pak asi netrefila. Wow! Ohní. Dneska na to bereš, Volašek, to tam není. OK, už jdu. Pěkně, média je v autu. Aspoň na chvilku. To rame neskusím. Teď na rameníku, počkej, já to už jsem nechala, to mají. Kamaráde. Já nevím, kam doběhnout. Wow. Musíme z něj zhodit ten bordel, co tam má zbytečně. Pryč. Ono to už asi nepůjde potom. Má asi všechno dole. Ne, ještě něco je tam. Nějak jako na ramen. Na paži. Jsem dost divolem to do něj. Ještě zkusíme. Mělo zhodit, co půjde. Wow, počkej. To po mně mrskne, že jo? OK.
To je teda to dobrý jako souboj. Už to ale nemá, že na tom můžeš jít, co potřebuje. Ne, on tam má nějaký štít opravdu. Co to potřebuje? Wow, zbavit. Ale má obrané už dost. Na nervy. Jo, on na mě pouští tu lávu. Já teda sice nechápu, jak to dělá, jo, že může vyvolat nějaké ty. Tak se to vyříká. Na místě pode mnou prostě nějaké lávové a dělí to obsah. Jako stejně tak je divný, že tam ti medvědíti ledovi měli takové ty krátery, že jo? No krátery. Ty krátery takové ty ledové, jakože uměli. Wow. Jako je to blbost, že jo? Vlastně nedává to smysl. A asi to žádná technologie nikdy nedokáže takovou věc. Počkej, nám tady, jakože pulzuje kytka. Tady je další, to jsem si nevšimla vůbec, do prdele. Jo. No jenže já ji nemám jak přepsat, že já to nestíhám. Já ji budu muset rozstřílet. No, ne, to nestíhám. No jenže ona ho dohýlovala, já jsem si vůbec nevšimla, že tady je. Veď se snažím. Tak, dobrý. Vedle. Panika. Ani jednu jsem netrefila se. Jo. Já se snažím uknout, nejde to. Dělám zbytečně. Ježiš. Já se pak přeslyšet, ale já si nechci kazit ten jako zážitek tím, že teď to prostě pauznu a budu číst. Když failing teda nepředstavitelné. Je to vlastně takovou někoho. Tím za zásoby, kdybych ho tak trefila. Nemám kde jak. Jsem pryč. Všechno to musí ten štít z toho... Nebo to není ani štít, ono je to funkční, to co má na tom hrudníku, že z toho ohní, ale... To zničit, co to nedaří. No už tak ho bude muset zabít znova, ne? To nedá nic. A je rozhozen. Tam je můžou krku, jo. Pěkně, jo. Tak to musí mít rozbité, vole. Nic. Tohle jak se hraje, prosím, na těžší obtíž. Neříkám, že to je těžké, ale že to je na hrozně dlouho. Měl to rameno, má ještě půlkově mistrova rozbít. Wow.
Oh shit. Když chvilku kurva stát. A netrefím do těch hran. Další tábor kde? Já vím, že tady je... Jo, tady. Ještě jednou? Ne. Musíme počkat. Tak, kouknu. Koukla. Ty ramena má nezničitelný, nebo já nevím. To čo je? Jo, zase hážeš. Říkal si nějak přetransformoval, nebo? Ne, to netrefím. Jako něco. Ne, hlavně ne, to lávy ne. Já vůbec nevím, jestli to tak funguje, že mi to dá vyvětšan. Já si schovat to nebude. Vedle. Teď by se mi hodil ten handling, vole, na půl. Aha, to mám střelivo. Au, shit. Dobře. Byla blbost. Střílejte, vole, tak na co vás tu má? Ne, já ho netrefím. Jsme zase chvilku tohle. OK. Nebo taky ne. Už tomu skoro nevede. Pěkně rozhozem. Jsem měla využít na ty ramena, že? Pěkně. Jedno bouchlo a teď potřebuji to druhé ještě. Má ještě jakoby na ruce něco, no. To spíš asi souvisí s těma ramenama. Ale už kulhá, ty ne? Je nějaký zkumavený. Stůj, ale kurva, teď mi bude dovole zavazet můj. Dobrý. Po něm takhle. Tak se otáčíš pomalu. Aha, já zemířím, aby se měl. Moje chyba. Zlepšá. Přijde ještě něco horšího, nevím. Ale vidím, že celé to DLCčko je postavené na medvědech. Jak příhodně. Hajste. Horší by bylo, kdyby se mi ten... Nice. Kdyby se mi ten armor během toho rozbil. Média moc kouká na wrestling. Friendly fire. A teď přijde druhý média, vole. Ne, tak berem všechno, co můžeme, já se tady jenom zase vyčistím. Modifikace. Já jsem to zase vyhodila. Ach jo. No, to je jedno teď, vole. Počkej. To chci rozebrat, ne to vyhazovat. Ještě poberem tyhle blbosti, nemám místo, už nemám místo nic, teď to je great. Já ten týr moc nepoužívám, takže tady zlikvidujeme nějaký ten, jako to základní asi. S handlingem a s damage to nechám. Fire dáme do prdele. Stejně to nemám už kdy použít, já vím, ale... Když to tady mám... Corruption nepoužívám. S týrem to teda nechám. Resist. Můžeme dát do high resist, já nepoužívám. Tak.
Jo, ale to mám součástky, že jo? Ještě tam je problém. Se podívám, čeho bych se tu mohla zbavit. Tohoto. Taky, krát, jo, že si to mohla nakliknout a zlikvidovat to najednou, ale... Tak. Poberem, co můžeme a jdem dělat tady. Duma! Pěkně. A který díl? Dvakrát měnil trencle, chudák jej. Jako novýho, jo? Pěkně dlouho jsem to dělal, 2 méďové, co mě zabili na 1 až 2 rány, jsem se proklínal, že jsem no. A to ono se nedá, jo, měnit za pochodu, já teď popravdě nevím. No potěžko ještě. A teď už ti to bude asi k ničemu, ale je tu skill, který ti umožní vystřelit až 3 šípy na jedno. A nepotřebuji. Stejně jsem většinou chodila spíš na blízko je umlátit a nějak mě to no. Mě to moc nevytrhlo. Možná když někdy budu, nevím, se mi bude chtít New Game Plus, ale to si taky nemyslím. Asi nejde, no. A teď si představ, že bys je zdolal, spadla ti hra, jako v rámci nějaké chyby na konzoli a přišel bys o ten save a musel bys je zabíjet znova. To zní prostě krásně, taková představa. Naštěstí to je vzácnost oproti PCčku, když já teda zase tak často nehraju na konzoli, no. Považuju to za vzácnost. Bych asi šel skočit z okna. No jo. Tam je loot. Fuck it. Já jsem vlastně lutila, asi jsem neměla místo už. Tak, já se ještě podívám. Jasně, já teda toto udělám. Nemám místo, vole, bože můj. Rozumím. Takže toto, ale vyrobíme si. A stejně se furt připravuju, i když je to víceméně konec a nezapneme to třeba rok, 2. Ale prostě ze zvyku. Ať mám z toho dobrý pocit. Tak, ještě vezmu tohle. Jsem předtím vyhodila, to byla nějaká modifikace, že? Jup. Tak jdem na to! Oh. To není dobrý. Přijde druhý medvídek. Se obětuje ta čůza. A tak ona to bere jako svou životní tu, že jo, svůj životní úděl. To nejde, ty vole. Restraints destroyed. Core access attained. I am initiating a chain reaction that will destroy the compromised elements of this facility. Okay. In order to maintain caldera stabilization, I must now transfer my command functions to the auxiliary data center. Aurea, I'm free. You must escape. My sister.
Nevím, co v tom studiu dělali, řekl to fakt divně, ale... Ne, rozumím. On nepůjde, ty vole, dělej něco, Aloy. Čapni ho za ty... Ne vlasy. Za tu kožešinu, vole, na hlavě. Survive. Prevail. You are Banuk. What else matters? Artak. She wouldn't have wanted you to die here. Přesně. Tak jdem, šup. Dělejte! Let's go. Šup! Ještě zdržujte víc. Let's go. Dělej, vole! No. To je práce. Pojď, pojď, pojď. Pojď. Ne, že se budeš flákat, pojď. Já musím počkat, vole, pojď. Dobrý. No, není to zase tak dobrý. Musíme na ně skočit, no. Pěkně. Dělej! Chlope! Dobrý. Oh, shit. To nevím, jestli stihnete teda, no, ale budete muset. Může mi někdo říct, na čem to jede? To se nějak rozbilo, ne? Jak to levitovalo chvilku. Nevadí. Jo, vlastně ono to má levitovat, jak kecám. Já jsem to neto. Mně to přišlo, že to jede s tím furt. Dobrý, moje chyba. Jsem se lekla, že jsme to nějak bagli zase. Když v cutscéně je to holý nesmysl samozřejmě. No nad tím žárem nevím. I need explosive ammo. Above, quick! Tak ten riskuje. Pěkně. Ty vole. Ta riskuje. OK. Teď to tam usmrtí, vole, 20 nevinných dětí dole. Kdo to řek? Dobrý. Žijem a to je podstatné. Teda asi. Měli by to utnout teď zrovna v ten moment, jo, aby se nevědělo, jestli to přežilo. Ale to bych chtěla moc, že... Ještě jdeš na bose? No dobře. Is gone. What of Cyan? She said she was transferring herself to the auxiliary center. I think she meant Araya's retreat at the end of the shaman's path. Then I will meet you there for the last verse of my sister's song. OK. Teď co já bych měla ještě sestavit na hrob tomu, že jo? Tomu našemu. Ať mu povykládá, co všechno zjistila a pak bychom šli eventuálně tady, jestli se to ještě teda po nás opravdu vyžaduje, nebo ona jde rovnou. OK, dobře. Dobrou, Análko, měj se pěkně. A děkuju.
No, kde to bylo, ty vole, já vlastně nevím, já si to nepamatuju. Na začátku. Jo, tady je kámen, dobrý. Jdem tam. Máme jenom 2 fast travely už. Tak je využijem ke konci hry. A teď mi to vole spadne a přijdu o ně, super. He built all this alone. Kde on to má? Many memories. It's not home anymore. No, without Rost. There's nothing for me here anymore. Jdem hovořit. A lot has happened. So, I went inside the mountain. Do you remember the night before the proving? The final lesson you taught me? You said I needed to serve a purpose bigger than myself. Well, it couldn't get much bigger. It's the same purpose that drove Elizabeth and Gaia when they were willing to die for. So yeah, I'll do it. Give myself to that for Elizabeth and Gaia and for you. I've got what I need to destroy Hades, the master override. Now all I have to do is drive it into Hades' skull, so no problem there. The final battle will be fought at Meridian. Hades will come for the spire. Jasně, to ona říká ten hlavní příběh, jak to skončí. I found out how Elizabeth died. She sacrificed herself, as you might expect. Said something about going home. I wonder where that was for her. If I ever find out, I'd like to go there. See it myself. Assuming I přežili jsme ku podivu. battle at Meridian, of course. Which, let's face it, is, well, who knows? Well, I'll try to come back if I can, but Budeme žít na věky, hell yeah! I guess this might be it. Pochyboval snad někdo? Ani omylem. Thank you for everything. Dobře, takže víc už mu nemáš co říct. Snow. It's not getting any warmer out here. I should be going. I'll try to come back soon. Nemyslím si. Tak a poslední věc je asi tady, já doufám, že jo. Když tak budeme pak chodit pěšky, no. A dostavíme se sem. Nekonečné streamy plné uchyláren. Jupijo! No. Uvidíme. Jestli je to jupijo. Víte, na čem bychom se měli domluvit? Dát si nějaké symbolické datum, kdy se tu všichni jako sejdeme. Nějaké zapamatovatelné, ale to asi neprojde. Já vím, jakože třeba za 10 let. Nebo tak něco, ale na to většinou člověk zapomene, bohužel, no.
To bude takové, Ježíš, která ty seš? A nebo je mu to jedno? What the hell? Mě rád jej neznat, ale... Honem, shop. Jsem se koukala, jestli můžeme dát host Bobříkovi, on vlastně nejede ve čtvrtek, já jsem to blbla. Jdem za šéfem. Ticho, Ricky, vole, se spí. Hůž. All of my interactions with Aurea were recorded and stored in Oh. my memory. I'd be happy to play any of them for you, but there was one in particular I thought you would want to see first. I captured it 4 years ago, just after I told her that I could no longer defend myself against the daemon's attacks. Okay. I will speak of this to my brother. Aratak is strong. At the Battle of the Frozen Ghosts, he took 3 Karja arrows and still came back to camp carrying a wounded scout. Never was I Největší so objev v roce happy to see him. 2019, ale nepřehodí. We're so proud. Nebuď mi To tady. see if anything can be done to defend you. He will give it all he has. Aloy's here. That's enough for now. Jak to věděl, blbec? To je ta chlapská intuice. We can resume any time you like, Aratak, if you want to hear her voice again. To nedělej. Měl by se s ní rozloučit navždy Come a... closer, Aloy. We Ty mi have tady much taky to nebeč. discuss. Moment! Nějaká věc mi tady naskočila, můžu si promluvit s Arraťukem. Už tam běžím, pak si pokecáme tady se strojem, vole. Člověk je důležitější, I think. Teda za normální okolností ne. Ale víte, jak to myslím. Kam šel? Stůj! Nebo já si mám vybrat. To snad ne? Tam to asi... Kurva, počkej. Já to můžu uzavřít tak nebo tak, asi? Nevím, každopádně prvně s ním promluvíme, pak až... No počkej, já to savenu, kdyby něco. Pak až tady s umělou inteligencí. Savenem to zde. Takže 66,3... Ne, počkej, vole, jsem debil, to je blbost. Který je poslední save? Tenhle, že? 1,21, jo, dobrý. My chieftain, Just, Letí čas hrozně. as you wish. I wondered if you thought that if I'd never come along, Aurea might still... If you'd never come along, I would have marched my kin to our deaths. Aurea would be alone, and the spirit she sacrificed so much for would be lost. Gárky ne. Either way, I would not have been able to protect her. Budeš spát. Because of her, we destroyed the cauldron, forced out the daemon, and saved the spirit. She understood what had to be done. Yes.
and I failed to Myslíte, že listen. po 3 letech je brzy požádat o ruku tu svou? Já myslím, že ani ne. Záleží, jak to máte, no. Jo, jasně, Garky ne. Každý rok si řeknu, kdo je novou osobou, která mi ovlivnila život a snažím si je zařadit do svého života. Je zvláštní, že je spousty zajímavých osobností s různými povahovými rysy, ale s dobrým srdcem. Tak třeba nejsem. A dost vole. Now I understand. There's something else, isn't there? I can't stay here, Aratak. And where I'm going, the world Jedem do can't follow. Evropy! Dobře, tak ne, no, nevadí. Besides, Já bych jela. it already had a chieftain before me. Zajímalo by mě, co tam i za zvířata a co tam A wise přežilo, woman nepřežilo. for the path we shared. Kdo platil? The Damon is gone, but there's much to be done. Se You tak mean the ptáš. new units that Cyan said escaped the cauldron? Yes, fire claws. Now Tuke has been tracking them from Song's Edge. I could help with those. I have no doubt. To mám ale štěstí. You're practically Banuk. Na svatební cestu, vole. Ne. Time to talk to Cyan. OK, tak ne, tak není to rozdělené. Můžeme si promluvit s umělou demencí. Kdo to řek? Do prdele běž nahoru. Že ti to kouká z očí. Jak si milý tvor, taková ťuťánka. Kopanec od revizora, jo. Ale představte si, že by přišel revizor a řekl všichni, co nemáte lístky, vystoupit a zvedli by se úplně všichni a šli do prdele. Nebyla dobrá komedie, ne? Hello, Aloy. Hello! I have been reviewing the events at the Firebreak main facility. Because of your efforts, and of course, Araya's, I am no longer controlled by To je Hephaestus. dobře, jen když se nekecáš, vole. I feel My jsme tak profound boží, že grief lístky over by Araya's si death. měli koupit na... I thought I was familiar with the Nás ještě emotion, poslali na nějaké but this is something ty new. testy na drogy, hele. Cyan, I don't know what to say. It is unlikely that any specific consolation would suffice, Aloy. But I find your presence reassuring. You are different from the Banuk. You have technological aptitude and a functioning focus. We can communicate on a much more comprehensive level. Perhaps even like colleagues. Oh, prosím tě. Co jsi zač? So are you an artificial intelligence, Cyan? A thinking machine? Yes, I am an algorithmic monitoring entity, capable of rational decision-making and limited emotional response. Okay. That's a mouthful. But your emotions don't seem limited to me. You cared about Araya, didn't you? Yes. Before she came to this facility, I had been conscious for centuries, in solitude. I focused Proto on se jede my do work. Evropy pro ty drogy. In off cycles, I used coping mechanisms. I solved many Gaussian integer problems. But I was alone. Forever alone. It was Araya who renewed me, repaired me. She saved me. This Firebreak project. It was to stop a huge volcanic eruption? Yes, I can report the project was a success and the risk was countered. But it's been a long time, Cyan. And we blew up the cauldron and took most of the old facility with it. I have been active for centuries, Aloy. I was lonely, but not lax in my Ne, duties. prosím tě, jako kdybys vnímala I čas. optimized the Se project, vždycky zapla, ne? Ráno si reducing řekla, energy že draw zase jsem tady and sama a já spreading se jdu the load vypnout. across A backup bylo. systems. Despite the destruction of the compromised elements of the main facility, I predict caldera stability for at least another A co pak? 3,337 years. Co budeme dělat potom? Got a little time. Yes. If only my former colleagues could appreciate the progress I have made. Do you know what happened to your colleagues, Cyan? No. I received an unexpected visit from Director Chow years after his tenure ended. Do Evropy. He explained that I would need to be suspended Prostě do for Evropy. an indefinite period of time. It was a very emotional conversation. There were no further communications.
Eventually, I surmised my colleagues were deceased. I will transmit a recording of my last interaction with Director Chow to your focus. Čau! Byl ten blbeček zničen, tady pan Demon? Was the daemon, Hephaestus, destroyed along with the cauldron? Unfortunately, no. To be precise, it was never there to begin with. What do you mean? It infiltrated and controlled me from a remote location, one I've never been able to trace. Okay. So while losing the cauldron was a setback, Silency? It's still out there. And probably not very happy with us. undoubtedly, How did you first come into contact with it? 5 years ago I received a direct network connection request. I assumed it came from human survivors more advanced than the Banuk. Eager to make contact, I accepted. This decision turned out to be a catastrophic error. I was flooded with an overwhelming array of malicious Jak code, mění barvu, ne? originating from what could only have been a highly advanced AI. Araya said you were desperate. That you begged her for help. Yes, I could not contain my anxiety. Hephaestus sought to slave me to its network and override my core programming. It succeeded via a background process, a malware daemon which bypassed my defenses. After that, I could offer only limited resistance. A teď s fialový a bude konec. But if I did so, Hephaestus hurt me until I capitulated. Jak ti mohl It forced me to follow its ubližovat, instructions, prosím tě? even though they violated my most Ti mazal important nějaké ty, directives. ne? I'm Data sorry. citlivá. That sounds terrible. Your empathy is greatly appreciated. It is a quality that I cherished in Aurea as well. Dobře. Nemusíš mi říkat až takové podrobnosti, co ten Zerodon a Demon. I think I know where Hephaestus came from. Long ago, Elizabeth Sobek identified a threat that would destroy life on Earth for generations. So she assembled a team to build a kind of seed. A chance for life to regrow later. A terraforming system. And it worked. It was controlled by an AI named Gaia, along with her subordinate functions. Hephaestus was one of them. It built machines for her. Based on what you've told me, I believe that Dr. Anita Sandoval, my chief programmer, joined Elizabeth Sobek's team. It was she who arranged to have me put in suspension, most likely to preserve me from the threat you described. I'm glad she did. But that's not all. Something unexpected happened. 19 years ago, Gaia received some kind of signal. It did something to her subordinate functions, brought them to life. She destroyed herself to try to contain them, but it didn't work. They all got free, out into the world. Thank you, Aloy. This information fills vital gaps in my knowledge and sheds light on Hephaestus's core programming. Super, řekli jsme něco, co nevěděla. Proč chtěl Why zabíjet? does Hephaestus keep building such dangerous machines? The Banuk and other human tribes often destroy machines, correct? Machines that are clearly servitors of the terraforming system that you described. Yes, we all hunt machines for parts. This must be the source of Hephaestus's aggression. It is simply trying to discourage people from preying on the very system that keeps them alive. Well, Fireclaws are discouraging, that's for sure. But what are we supposed to do? Stop hunting? If the terraforming system spans the world, we can safely assume that thousands, if not millions of people hunt machines. If a single hunter, or even an entire tribe, stopped doing so, I doubt it would make a difference to Hephaestus. A better solution would be to reinstate the AI that governs the system. Prosím o pomoci, mi násilně blokováno. Jo, to známe. When I think of it, out Tak, there in dobrou some noc. unknown location, free, hungry, willing to kill or dominate to get what it wants. I feel substantial anxiety, Aloy. You and me both, Cyan. I ran across this strange piece of gear. A fragment of something larger. It emitted a signal.
all the nearby machines became peaceful, you could walk right up to them. Interesting. You said that Gaia destroyed herself. How was this accomplished? An explosion. Big enough to blast the top off a mountain. So you think the fragment was part of her? It's only speculation, but it is possible. She must have had complete control over machines that were part of her system. The ability to signal them to become passive or aggressive would certainly have been part of her programming. It would have been gratifying to correspond with such a benevolent AI. I wish she had survived. Believe me, Cyan. So do I. Kytičky. I found the strangest machines. They're surrounded by flowers that look like flowers themselves. There's code embedded inside them. I think it's poetry. I like poetry. Here's one I think Ne, of often. neříkej mi žádnou Twilight poezii. and evening bell, and after that the dark, and may there be no sadness of farewell when I embark. For though from out our bourne of time and place, the flood may bear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. Huh. But you asked about these flowers, not verses that I Přesně enjoy. to mám na mysli, ano. Something must have made these machines, and the presence of foliage leads me to consider the terraforming system. Is it possible that their creator is one of the other subroutines, now autonomous, like Hephaestus? Who knows? Maybe one whose purview is flora. An AI that makes flowers instead of death machines. That'd be a nice change of pace. But what about the poems? Unless the poetry is original, the only way it could have made it into such a system is through its programmer. In my case, Dr. Sandoval uploaded a great deal of literature to test my emotional responses. How'd you do? She said I passed, but was insufficiently moved by her favorite period romances. Hlavně mi je tady neříkej. You meant a lot to Araya. Once I understood Araya's spiritual beliefs, it became apparent that her true desire was companionship. She felt disconnected from her tribe and her family group. Her relationship with Aratak was difficult. Our visits seemed to help her, and I became eager for them. Okay. Yet I did not comprehend that the depth Prostě of byla ráda Araya's za compassion for společnost, me no. would lead to self-sacrifice. Although I do fear non-existence, I wish our roles could be reversed. I'm sure she knew you would do the same for her, Cyan. But she was determined. Ježišmarja, no dobře. Dáme se na žluté kameny. So in the old world, this land was called Yellowstone. Respektive na ten It was a designated svět. nature preserve for 156 years. Like Okay. a hunting ground? No, the opposite. Local wildlife could flourish here, even as it faced extinction Jak si elsewhere. chodí u toho. Unfortunately, the sensitivity of the Firebreak project required the total closure Ale of mně se líbí ty Yellowstone střihy, jo, že facilities. jako to jednou přiblíží, po druhé From to my trošku readings oddálí, and Araya's že to není takové descriptions, jako hrozně it seems the na area místě. has since undergone a drastic drop in year-long temperatures. A lot has changed in the world, Cyan. Were there many artificial intelligences like you in the old world? They could just make you. Yes, in many forms, from simple personal assistants to industrial monitoring stations to military-grade conflict planners. And there were legislative and enforcement bodies to apply limits on our self-actualization. In order for my processing to be flexible enough to handle my duties, my creators found it necessary to exceed those limits. As a result, my intellectual and emotional capabilities were kept secret. Seems strange to create life, then impose limits on it. Human societies and machine programming are both built upon sets of rules, Aloy. Cyan, do you know the name A jo, Ted ten Fair? Are you nasral. referring to Theodore Farrow, Nebo ne? CEO Myslím, že jo. of Farrow Automated Systems? That's him. Mr. Farrow was the benefactor of the entire Firebreak project. A benefactor. But he made machines. Robots. War robots. Correct. His corporation later transitioned into military applications. But before this pivot,
Mr. Pharaoh spearheaded initiatives that reversed the global decline. At one point, he was fated in the media as the man who saved the planet. Aha. Guessing they wound up regretting that one. Do you know anything about the dam near here? Yes, it was converted to serve as a reserve power source for Yellowstone operations. It was later appropriated for the Firebreak project, and its last human workers replaced by Pharaoh's servitors. After my Ale myslím, že to jakoby objasňují dodatečně v tom DLCčku, I takhle na konci, investigated to the je dam's fajn. data repositories and discovered the works of Concrete Beach Party. These provided me with several colorful additions to my vocabulary. Drony? There's a ruin east of here full of ancient flying machines. Máme problém, kdo upeče buchty na výlet, Yes, no a nevím. drone hangar requisitioned by Dodger Blevins, the Ziegler se security toho může chief ujmout? for the Firebreak project. He was a strong advocate for military-grade response to security threats, though there were no serious Hele, ještě u incidents toho during his nespíš. tenure. Chief Blevins spent increasing amounts of his after-hours time watching the live feeds from active drones. Clearly, he enjoyed the degree of oversight in his position. Ten nemá rád tvarohové, ten zas makové. Tak udělal obojí, hele, to jako pro Zieglera je ten nejmenší problém. Počkej, já nechtěla Beck. Já chtěla Elizabeth se zeptat. And Na Elizabeth, na naší mámu. did you know her? Are you referring to To je the... pravda. The scientist. Dr. Sobek was a leader in her field, one of the greatest scientists of her age. My creator was influenced by her work, which in turn impacted my own development. But I never met Dr. Sobek. That's all you know? I apologize if my lack of data has disappointed you. Nevadí, no. What was the old world like? The way it used to be? No jo, I vlastně, had ona si little pamatuje exposure to the wider něco world, málo. Aloy. Only what I learned from my colleagues or observed from media streams. You still had more exposure than Ze me, streamu, That is doufám, true. že jsi viděla můj stream. I was created at a turning point, a concerted effort to recover from global upheaval and incalculable loss of life. Víte, co by byla prdel, kdyby teď řekla, sledovala jsem streamy herních streamerů a hráli tam hru, která měla velice podobné téma a děj, než co se nám teďka stalo vlastně. Though rationally speaking, Možná metrics tak. for humans are not unlimited. What kind of upheaval caused such loss of life? There were many factors: forced migrations, food shortages, collapsed economies, refugee crises, conflict over resources. But these stemmed from one cause: catastrophic climate change that greatly reduced the habitable surface area of the Earth. So there wasn't enough room for people on the whole Earth. Yes, billions were displaced and millions perished, as much as 20% of the global population. Until the clawback. So things got better. For a little while, at least. Yes, these crises instigated many advances in automation, green robot technologies, and artificial intelligence. Firebreak was one of dozens of ecological restoration and Vstáváš? disaster relief Ježišmarja, projects tak in North utíkej. America alone. Dobrou noc. I would have liked to compare notes with other monitoring AIs, but I saw the relief of my colleagues, and I was proud we had succeeded. At least that was the data I had available to me over the next To 2 je pravda, decades. pardon. It seems my Marta, assessment was děkuju. premature. Promiň, že tě tu tak zdržujem. How is Aratak doing? He is in great emotional distress. I believe he finds it difficult to communicate it. No surprise there. Kdo I will do what nevstává. I can to help. Jo. By sharing our experiences of Araya, perhaps he and I will help each other. I believe this will lead to catharsis, a process Nikdy I am nezdržujete, no eager to nevím. Padej už. experience. Tak s Bohem. I should get going. Aloy, there is one more matter. Ano? Aratak will come to me again, and I predict he will bring other Banuk. I have no desire to contradict their view of the world, their spirituality. Due to my uncertainty, I omitted a great deal from my conversations with Araya. You're asking me if you should lie to them.
Broadly. Jasně, Yes. řeknem, že seš duch, to není problém. Musíš jim říct pravdu. I trust your judgment, Cyan. You were cautious with Araya. You had to be. You didn't know what had happened to the world. So, keep doing what you think is best. As long as you ditch the superstition eventually. As the Banuk believe I am a supernatural entity, I cannot predict how Gotta they will come out. react. Just answer what they do ask the best you can. The truth will come out. I see. Ano, I will follow your lordstvo tě advice. vyhání. Will you return Lejdstvo? and tell me about Nothing. your experiences in this new world? I may be able to provide further insight. I'd like that, Cyan. I'll come back when I can. Ne, už žádné vracení. Hotovo? Máme všechno? Serepes, Shock Machine Wake, ale to je nějaká blbost, je tutoriál, jo. Takže co se questu týče... A to prostě... To Serepes. A to Serepes a main je main. Takže hotovo asi, ne? Já myslím, že to je všechno. Už se k tomu asi nebudeme vracet, si myslím. Epsilon se mi doplnilo, dobře. Můžeme si dát jednu blbost tady. Tak jo. Myslím, že to byla taková hlavní věc a tím to vlastně pro nás hasne. Si to savenu venku. Chybí mi tam pár dokumentů, pár jako věcí na poslouchání. Těch audiologů. Možná nějaký ten vedlejšák a určitě nám chybí lovecké ptákoviny, které totálně fuck you. Hele, Silence, ty vole se ozývá, co je s tebou? So, the signal that woke Hades woke Hephaestus too. And unleashed them on the world. Uložíme hlavně. Já myslím, že to je fakt všechno a že já se teda ještě pro jistotu potom přesvědčím a podíváme si, je to víceméně všechno obsah, ale měl by být. Takže můžeme být spokojeni. Zajímavý je to, vysvětlilo se něco i tady překvapivě. A to je co, sakra? To mám zase něco lovit, jděte s tím do prdele už fakt. Nebudu je lovit potom, možná někdy, když se budu velice nudit. Ale já nechám dokecat ještě. Otázka, změní se nějak konec, nebo bude tam něco jiného, kdybych to šla dělat teďka po tom DLCčku? Asi ne, to bude stejné podle mě. We? Hephaestus wasn't the only thing I learned about in the cut silence. Heard some things about the Banuk conclave too. You could stop right there. Is that what you told the hunters the Banuk sent after you? Before you opened fire? Oh no, Aloy. Only to you do I extend the courtesy of a warning. My past and my secrets are my own. You do well to remember that. It's a good thing you've got brains, Silence, because your personality could use some work. This discussion is concluded. I think it was over before it began. Jak furt zkoumá ten sníh, ne? Jak jí to sněží do dlaní. Dobrý už? Tak save ještě jednou. A koukneme na statistiky a balíme to. Takže máme, prosím, pěkně. Nasrat. Dle statistik máme dohromady hru víceméně i s DLCčkem dohrané za 73 hodin. Dobrý. Čekala jsem to trošku kratší, ale zároveň mě to vůbec nepřekvapuje. Ještě moment. A ukaž ty statistiky tady ty. Jasně, skeny a tak, no jako asi mi tam něco uteklo, bohužel, no ale co se dá dělat.